Limano bismillah mi ekledu ale don kibaru oka rafuli ane tamnindi awma aka mi danaya talla ka dami radio kledu ka ni wati kon la sa ama fonko mi rishu luka nalla malikona no akuma kono agwame ni wati la kosbe mi nasala ko lu feno ni watu la mi francis kasimi almayma foma ko royaume uni kasimi canada ma ni muna ni numba ka ni watu kon la ka mi mali ka rishu ka maunali malikona no waka oba oma ko keme furuni furfuru ma ko ni watu okonlala wala sa mi adama jongo donc ale kone ale mi hakili jagaboke akoka ni watu konlala mi mariam ko atiya nyiniga anga ka kuma kauna mi Europe jamano ka ni wulika jointi Wagner koyi ninti Wagner koyi parce que ni ya laye Europe jamana no shite ko mercenaire te jamana mimbulu mercenaire société ba jamana no telengena bela jelena wa bu blakata je Europe bela bu magonye barado kama nga la nyini mi kelere kuye mi c'est pour que Russie kana se ko usendo Sahel jamana nunga kini telekoina parce que ni Russie kana ali kera sababu ye Mali kono bi kana ni basigi ira Burkina bina nyebo afe ko nyogonke Niger bina nyebo afe ko nyogonke Tchad bina nyebo afe ko nyogonke Mauritanie era déjà Mauritanie ni Russie accord signé kapa donc Europe jamana nu nyeba la ni Mali tay ni akera nyeta feye kwa nana ni basigi ni lakanae donc Sahel jamana to fana bela gelende bina wuli ka Mali ta nyogonke no kera munde beke ni Sahel jamana nu mena bo Europe bolo abido Russie de bolo o kololo fana o ba dama o kololo folo emi dugu jukoro na folo mi be ni jembe be ka bola no fe ni ya soro ibi se ka gen contrôler o ye jumende o uranium de ale de be ka bombe atomique dlan ale de be ka nga courant so belo ban dlan nu ba foko central atomique ka courant di nga jentu banuma o dugu jukoro na folo uranium o chama de be ni Sahel jamana dugu jukoro lala sisan ere min tabe ka bo o Niger de o boli restera kan de France kele me premier jien kono nucléaire sera kan donc ni Russie de nana sisan ka se kana nu convaincu ni aka baraketaye ka se ka basigi ni la kanana tina fo anya fo chugumna donc ni jamana nu mana nyebo ka Russie weli ka tuka jamana kono Russie de Sahel contrôle ta na Sahel contrôle ta dron ça veut dire ka jien contrôle ta na mbora hali uranium sarakan Sahel jamana nu konnana ka ta Mauritanie fo ka ta bla Tchad point stratégique do be ni sera ko lu maîtriser dron il peut se farafina yoro chama contrôler il peut se hal jien chama contrôler donc quel est mimbe Wagner côté société de mercenaires côté doretere Russie de kana se ku tegeda Sahel kan a quel bed fleni Nwati la sa mi anga fama uno yanga surasu ulueni watu konlala lukani mi jugu goshili wati konla ukara yoromuna mi naraka semi banaba ya fan ulu konla ulumanu watu ula ngani ni jatimno bela jelenke sa ngo konu jesri kosbe wala sa ko sega nya suratu gomina ula mi état major régional no fano fama ko état major régional anga surasu donc mi Umar Jara alene mi ministre de la défense colonel Sadio Camara angaluka kuma kauna me Kassim Traoré ka kuma barala ultimo ya fo ina la foko priorité élection donc ambu depuis là on commence à akina fallait nous pour que qu'on fera passer élection c'est la guerre sécurité donc en opération d'amener avec akina fallait pour que donc on a fera ko élection sécurisée dans la benono déjà flamme et depuis 100 heures maintenant il est formé maintenant armée qu'on a moi et nous peut nous doit de promotion militaire moi armée donc avec barako les cas au konala et il y a le monde de gake barabe gake pour que à la capacité wa voilà kaile donc au konala avec barage les sous-humains moi avec recrutement chamambade et puis on a un recrutement fladé ça va dans les 600 ka sont là recrutés flamme moi oui la formation monde sur sous une formation
formation mana ke officio la formation ni sous ni sur la formation ni ministère en demain vraiment assurer la formation beke ma foi atani santan on a ni on a ma délégué ke o sangni ngono formation besera ke siate kaporo jala sergent jala CIA BA2 ke sangni ngono a formation hake quoi donc ministère en demain là oui école tekele application coup de capitaine officio la formation migata formation nationale moi je vais à combattre école guerre là concernant la volonté politique vraiment volonté politique pour les gars kaseka ou école guerre là pour les sous la formation de pour les tiers ou des écoles guerre pour flâner en bas pour le mako mécanisme opérationnel de coordination moko au moko en sona au luka faranga en sona fana ani sura simu me baraka ni on fait corroler gelao na le notara no clara ka familiale ke ka sekingana en sona fana o luka faranga amse ka minere form o konala ameka jeka baraka ni on fait ani mo ko segino dana ba ni mo konche o mo ko segino de chamambe unanga mo au lieu de gawa administration na population sécurisée ube menaka ube Kidal ube Tombouctou. Tuari tani signat na misa sigin watila ko munye mali ale konona la yanno la amafoni watu konona la sa mi sigiga fo bam konino o baka ken watu la sa mi ameseka kan le fanga kala taw no fo mbala jelim sega mi srakele srola la sa mam no be mi keneka yenno ama mi anga reporter we ma chamani nga angulu ka nyinga la me mi sigiga fo oka. Moi c'est madame Sidibé Janaba Boli. Et je suis membre de bureau tabidar pour la Mali. Réforme bina soro assisi nkono. Fe wo fe bina bo assisi nkono. Anga autorité amba nyinu fe. Mali beta nya chugomi. Mali bi boni nkololo nkono chugomi. Autorité ku fara nyogonka. Anga nyogon deme mo ko kelente se. Ni ya fuko autorité iko peuple, ni ko peuple iko maraba. Jamana di sekanye ni maraba nyumantana. Jamana di sekanye ni de nyumantanga jamana nkono. Donc il faut que ambi fe wo fe minabi anga beto ino. Anga jamana imbasigi nyanyindi. Ka abi wudi chugomi na ka ke Mali Moi c'est Fatouma Touré, je suis membre de la délégation de Gao. On nana assisi la. Tani anga fe wore ngini ou bien anga fo malika ketanga ketan. Ayero antranindo gomi. Ani antisika fuike marfa anga yorola mogobe faka chugumi donc anga recommandation majeure di kaseka ngini ka marfa nimpo hada madjumbulo pour que ambiseka hakli sigi soroko. Hakli sigi ate Gao. Demseno tuwa dola marfa mangambulo utiseka ta ekola. Moko goroba dobe no boka bi ala ni nuye marfa mangame. Avec tout ça donc dans ces conditions là mo ko tseka foko balwe noko mo ko tseka foko ambe changement na kasoro nkobi anka netogo madame Fatma Kamaiga présidente de l'association Nafawi de Gao anga bara yoro beka ta nord dugudo be depuis 2012 jusqu'à nos jours étaté il y a l'absence de l'état par exemple à Kidal ou bien à Taoudeni ou autre donc pour que nafa yere ka ces population ma pour que état ka jo a jo yoro la Neto Sidiki Traoré, né région de Bangara rapporteur. Bon, Bangara Kauka Lagnini, Malibeka Lagnini. Para Mimbe, c'est ça, insécurité Mimbe. En fait, Bangara Adama, Ochaman Kera, Obeyame, Mogo Jedna, Mobilgono, Mogo Kantigara, Chaman de Kera. Donc, Angal Lagnini follow, Here Kenea, Hereka Basiki, Mogo Katekata, Kana, Sirauka Diale, Anka Duminisoro. Anga duka fa anka seka nogo herela wala odronde an la nyine école yere ka dayele anka école nunu ba chamande da tora be ka dayele bon ne to de Mamadou Goudien Kilidi ne de président du mouvement de défense de l'ambassade au pays Dogo bon ni asini konaka anga la nyinte doré sécurité vivre en paix travailler par nos propres moyens les gens qui veulent nous aider dans le travail n'ont qu'à nous aider mais nous voulons vivre uniquement en paix dans la dignité et dans l'honneur ambe minini ambe bende nyini beni anga pe konona na lakana konona na bagina faso ka andeme ambo de nyini amto hakilina kile o konla la sa mi Véronique Dambélé nale monsieur Brewato madonu watula lenna ni kene sanfa bo mi sanka o lu fino angali feneka kuma ka uname ni khalla nyini maliyam be ka be kelina
ndunya ye kenen kambi muko chama sika fo malien bebia mais afamba ou bien ani anga dininimbo bebia kadwa uta anya donc on fait ni kene wasalinu kene muntira on ala fait malien kasigi ou ka kankelen fo anga fo nyogoni an kanka wuli ka bolo di nyogoma jikomi pour que malika boni jingen kono Alsa ameto kumkelen kon la maître Demba Traoré na le URD mayeni watu kon la baradamno olu kon la sa anga le freka haklina la mais alsa mi siga fo enkudu vraiment be siga fo sigibaga fo wala yuman donc barkada ku siga fo e damuye siga fo be ke ni kodori munde kerabi jabana ko be ko sanfa ba be ko geleya be la kana ko geleya be e tunga fa ko geleya be kalango geleya kenya ko geleya be ni geleya na ni jamana kono de ma siga kuma nyonyi geleya be furaso to ati furaso donc siga fo ni odi geleya mun bang anyere ka yeta e jumeyala anga fura jumene ba ambulo kamse ku di ka geleya in frake siga fo en kunyo donc mbesi ka fo en siga baka pef kana baka pef munya la ka nye diganga tukudawla kana se yama ngafu parce que ni duguma tamanye ça fait tatanya ni ya bita jamana na awre ya anguma mbadi mo mun na vraiment kabo hakili donc ambe mo fu kana baka fu wala man donc fem mun na to so kan ta to so ka nyini siga fo en kofe décision fin beta jamana tola akawalea alna be ke doka nyekumunga décision ka walea parce que bibina be ko geleya du tika frake ka benye nyimbo lento de fura do be ke doka nyekumunga donc fuka anga so maka jamana blanc be sans fait o di funa be ke sababu population amba fait na famu ka so jamana ko na famu ni sanayele kalansumbe no sanayele ko diumunu fane obe no ni watula sanu sino o mawi kabalaka lufe no luka sigafo takumwa ani sabana ukonu oke fuma komi session du conseil administration no watula sa no no o baranu no be la jilenko o jatemne no watula sa mi sanata na no samba flan one fly baram nganga ke udaturo uludo ulu felela mi colonel Ousmane Dambélé nale mi nyama sami directeur régional de mi seno kolala angaleka kuma kono me Etienne Nyare anyiniga 2022 amena tanye wuliga jokele munu ay munu damne 2021 kono amena tawfe donc ay mun fo senu re barakore sharia sebe munu ba kono amna laje ka yelema dolula wala sa barake chugo se ka ben école de ngal lafiya ma kusebe parce que barakore sigira kuma amna ani bi kalan ke chugo ni kalan tabulu chama falinala on ame va ka ngasebe frado falinga beuma angeleme ka barado fene ngloda ina fo ali katibu wala sa ka shiro kwala ben wala sa mo chama ngase ka shiro soro bet se ka shiro soro me wala mo chamanga soro am fe ko ke olenu ka jiko ka alaje ka fereino la kusebe am fe ga fe segu fene anga ko de munum be shiro tulubulo gouvernement ga buluka ni ala no ga ni wor soro la am fe ga shiro kurajo olu yi fene oni kene ko bulu dala an keleme ka la ini doke na fo ma ko AMV o assurance model do e ko dewna am fe ko fene na ben 2022 kono oni fene am ta fe am ka bara munum ke wala sa basiki ka do école dewnga yoro la o bara no ante yinoko parce que anye fen ke ni basigite ayana kalam se ga jidi donc buna kanga bala bara bakurbaw yi sanna ta ko ayo an ko ne gele munu soro o jamana be ga gele do parce que kene ko munu bana sa bana me jamana kono ani je kono akelme ga gele se bema donc no bana nana abe bara chama lasa woni fere an ga gele re belebele mi an mo be kuna funi munu na wala sa ka nga bara ke bara e kay ko dunga musaka usra parce que o te sera fo an ga kibara do soro o kibara nu ni grève kacha ni barablaw kacha o kibara nun te se awma ase watila no ma se awma ase watila wari nun fenen se kasara usra watila donc gele famba do oni fene an bora ka coaching foye an be social de la social ku kacha na flo mbe dans ma sankono atise ka fembe datuko na se ka min datuko an be anji jawla donc an be gouvernement fo alsa ka ini gouvernement fait alsa avec ka min ka do farauka wala sa an ka kalanko se ka jidi sa nyana doniya nyini o de se ka jamana bo geleala
hakili jagabo kono la meto la alsa no conseil d'administration au kono ni watu la sa fama ko office national des pupilles du Mali encore lu wa fa ta kunna au kono la ni watu au kono la yo au baro kono yo au damne karaminye fama ko maison des aînés au kono bamako no au baro kono au karaye no balugu ka maison dairo e wati la sa mi Zainabou Touré na le ministre de la santé représentant kudo angale ka kuma ka na me animinye Odile Dako no be mi konela ka sigila na le développement social olani watu okonala. Yan sana anye bara caman kɛ an ye pipi caman sɔrɔ ala barika la mais o b'a yira k'a fɔ ko dɔ de y'a kɛ fana ni olu kɛra fala ye jamana ka falaw ye donc an ye fala 400 o de farala kɔrɔlen kan o faralen kɔrɔlen kan o bɛ kɛ fala 944 mais fala 11 bɔra o doni ninnu na parce que olu si tɛmɛna o kan an ye o sɔrɔ n'an y'o fɔ bara caman de bɛ kɛ sani o fana ka sɔrɔ o baaraw ɲɛ ka misɛn o kɔfɛ an ye compte bancaire dayɛlɛ olu bɛɛ kelen n'a ye ani ka kit scolaire di u ma ani ka taa u bɛɛ ka so ka u masala k'u tɔbɔtɔ ka lajɛ fɛn min bɛ o kan o kɔfɛ an taara u ka école la an ka baaraw la fana an ye cɛsiri kɛ gouvernement ye don kɛrɛnkɛrɛnnenya ta k'a fɔ ko nin don nin an y'o bila falaki falaw ye an bɛ a kɛ k'u majamu donc o ye octobre kalo tile laban an b'a fɔ min ma mois de solidarité o tile laban tile 31 san o san an bɛna o kɛ ani fana an ye dugukolo sɔrɔ dugukolo gouvernement ye min d'an ma min bɛna na kɛ ka falaw ka so jɔ ani fɛn fɛn bɛ kɛ k'u ladon o bɛ kɛ o kɔnɔ ani an ka baarakɛ yɔrɔ yɛrɛ ONAPIMA an b'o fɔ cogoya min na o fana bɛ kɛ o yɔrɔ la. Nobole ola ni watu olasa ama fonko amemi sanyelema okumu okonona ola sanyelema mundo mi afoma ko 31 décembre no watu olasa donc ma chama koni mi bugutiki chama ani mi kamlen chama koni ba akola be chama fene oluba anisoja anyaganya oluke ganyanya na anisoja kumalola na temna telaba mi nisoguya oko ba kamelu ne sunguru laba ube karnyona okum kon la sa mi Mariam Kouyaté ale me nyinike akoka me 31 ko wa mamunu hone no lu jamfara me 31 temeluna ani munu ma jamfa anga ya Mariam Kouyaté angaleka nyinini ulamaka san yɛrɛma ɲɛnajɛ min bɛ k'i sensen kana n'a bɛ wele ko 31 décembre su o labɛnw bɛ ka sabati yan Bamakɔ bogotigi kunda ani musomisɛnninw ka bɛn o su kofɔlen ma maa caman de ka nisɔndiya bɛ laban dusukasi ma Alima Traoré ale hakili b'a ta la halisa san tɛmɛlen salon kɔni min kɛra ne na o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ ne na ɲina parce que salon ne taara n ka yɔrɔbu san 1000 k'an ka maquillage bɛɛ kɛ k'a ɲa k'an pari k'an kunkolo dilan e b'a dɔn a nana min kɛ ne na fo 5 heures du matin a nana ɲɛ waga ne na ne ma kuma o la dɔrɔn a y'a dɔn k'a fɔ ne ɲɛ kumuna a ka sɔrɔ ka 100 000 ta k'a di ne ma donc la ne ma fɛn fɔ la bilen ne y'o to ten sinon ko ni mɔgɔ min ka di ye i bɛna su b'a tigi ka da la quoi 5 heures du matin i tɛ se ka n'a tigi ka da la ne ko n k'a taara yɔrɔ dɔ de la ko sokɔnɔ n ka da la 5 heures du matin wagati donc i bɛ ne kɛ wariden de sisan nɔ quoi i b'a dɔn ne nɛgɛ man go mais ɲinɛn ta kɔni na ne ye n ka précaution ta par sabula salon min kɛra ne na tɛ taa fɛn ɲinɛ o ɲɔgɔnna ka kɛ ne na mon meta brésilienne do sanga ken kuna dron juste ça ute na mpene kanyina ta ma kono ka parce que salon ta gara to gomna nyere wi abange zinta fana raketi donc mi nga précaution ta nyina quoi fanta sako ka fola ko muso utikele sabula kale ma delika blani minen kono ni ma chérie depuis bébé nga mek ma delika ni play no atison ere ana tisigo la kaya ke na siguro la dron abana ni so amni kani play no atison ma so beti kileo ni wali ami fleka ke adabe John Kilina muso tali cheo anga madame dolame no kan bolo sa 31 plagili ko cheo fega nyashi muso ma ni bolo muso yi aira cheo la ku cheo we cheo fusa ya no yere quoi si je peux dire comme ça voilà parce que muso ya
sisan o ye je t'aime bila je m'aime ɲɛ wa ma dɔ ye ko nɔgɔya cɛw bolo kojugu en plus ne yɛrɛ kɔni personnellement moi yɛrɛ fɔ tɛ ne tɛ mɔgɔ plaqué moi je suis fidèle quoi direct. Sisan n'i y'a ye sisan cɛw ka plaqueli de bɛ ka caya parce que sisan muso ka ca ni cɛ ye ne hakili la o de b'a kɛ ni bɛɛ tɛ se ka bɔ i n'i ka préféré bɛ bɔ nka tɔw i bɛ se ka kɛ i bɛ débrouiller olu la kɔfɛ. Tu as été plaqué une fois, 2 fois, 3 fois. Et tes positions changées. Ɲina san yɛlɛma ɲɛnajɛ su an n'a cɛ tile 3 dɔrɔn wa a dabɔlen don nisɔndiya damu bɛn ani keleya san wɛrɛ ta ala k'o yira ne ani aw simayala. Amina Rabi, Madame Kouyaté, ne b'a dɔn e tɛna plaqué bawo an n'an ta kɛ ɲɔgɔn fɛ min radio clé du o kɔnɔna la yan nɔ an b'a fɔ ma a Kouyaté o hukumu kɔnɔna la sa an ka ballontannaw fɛnɛ mada n'olu na plaqué ni ko la bawo min ye championnat bɛ tan min ye kalo tile fɔlɔ o y'a dege karamɔgɔw mada n'olu na sɔn u ka bɔ o la min ye Coupe d'Afrique ale baaraw kɔni o kun bɔra kaban min ye Coupe d'Afrique kan ka kɛ min ye Cameroun kaw olu fɛ n'o ye CAN 2021 n'a bɛ taa tan 2022 o kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la sa an b'a ye min ye Mali ale y'a ka donfini kura a y'o yira donc maaw la kunun ko a kɛra min ye dunanjigiso dɔ la an kɛrɛfɛ yan nɔ o hukumu de kɔnɔna la sa donc min ye fédération ɲɛmaaba Mamutu Ture Bavi ale tun bɛ yen donc ka fara minisiri ale tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ani Malamu Kono yɛrɛ ka ciden olu tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ wa Mali y'a ka donfini yɛlɛma fitinin donna la an bɛ jeune nɛrɛ o bɔra ma sisan nɔ a bɛna kɛ ne min ye binkɛnɛ ni waati la binkɛnɛ ani jɛma mun y'a to yɛlɛma ninnu bɛɛ lajɛlen nana donfini ko in Mamutu Ture Bavi ale fédération ɲɛmaaba ye an ka kuma kɔnɔ mɛ mayo kura min nana ala k'a kɛ mayo kunnandi ye Mali den bɛɛ lajɛlen ma fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka balontannaw ye bi an ye a ŋaniya ka mayo in bɔ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a fɔ denmisɛnninw bɛna taa jouer ni mayo de ye an bɛ ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ de kan an b'a ye mɔgɔw nɛrɛmuguma o kɔni tun bɛ yen nɔ kɔsa in na hali n'a sɔrɔ min ye binkɛnɛma tun bɛ a mɛnna an ye yɛlɛma don o kɔnɔna la aw ni fédération ni Malamu Kono ka jɛgɛmakan de don ou bien a nana kun jumɛn na wagati dɔ la substitution de nana ni mayo jaune donni ye n'o tɛ an ka mayo yɛrɛ vert ni blanc de ye mais moment dɔ la an kan ka jouer vert la finalement ani minnu kun kan ka jouer hakila olu fana kun kan ka jouer vert la donc nous même on a décidé ka jouer jaune na o jaune de nana ten mais bi an ye mun kɛ an ko maillot bɛɛ présenté len parce que maquette ninnu dilannen an b'o yɔrɔ fɔ an ka discours la ani Malamini sigira k'o jatew minɛ ɲɔgɔn fɛ maillot jaune si la o bɛna kɛ maillot d'entraînement de ye ale ti bɔ fɛn kɔnɔ bilen mais ale bɛ comme ɲɛ mɛnna ale la de la kosɛbɛ an bɛna ale kɛ maillot d'entraînement ye donc ka innovation min don a la maillot vert o bɛ segin a nɔ la donc an hakili b'a la k'a fɔ ni ala y'an dɛmɛ maillot vert ye jigi de ye donc an jigi bɛ jɔn kan an jigi bɛ ala de kan donc an b'a fɛ o tamasere a n'o jigiya vraiment o ka kɛ birifini ye ka biri an na ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan ala k'an dɛmɛ ani kupu ka se ka na ni nisɔndiya ye jamana ami ala ka to nisɔndiya kana min jamana kɔnɔna la ni tun ye min fédération malienne de football la ɲɛmaaba Mamutu Ture Bavi ni ale kumakan ye Coupe du Mali min ye commune naaninan o la sa n'o ye district 4 ka Coupe du Mali bi jaabi minnu sɔrɔla olu filɛ nin Kawral la ale sera min ye FC Gawusu la 1 ani F donc min ye AC 2000 la ale buruna min ye FC Jara ɲɛkɔrɔ la 2 ani 0 limanaw ni ne bɛ min ye dan sigi bi min ye Kiledu dɔnkibaro ale kunnafoni na baara kɛra min ye laseli jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ André Traoré Etienne Ɲare Kasim Traoré olu kɔni u jɔsen bɔra min ye baara in na kosɛbɛ min ye Bakari Sise ale ɲɛmaa ye nin waati la ale ye baaraw jateminɛ sini sɔgɔma ni Ala man ka jɔn a jara min ye tumari 7 wagati la ani Mahamadu Kane ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye nanzarakan cɛɲi na Burama Traoré ale bolo tun bɛ suwa kɔlɛ la Jibril Kaba ka kunnafoni lase a ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali lakana Ala k'an bɔ su la